कोरगांव देऊळवाड्यार एक ल्हान साकवो रेलिंगा विणे पळोवपाक मेळटा। रेलिंग नासलेल्यान भुरगीं उदकांत पडपाचो भंय आसाच। हो पूल गार्बेज डंपिंग पॉयंटूय जावन रावला। आमदारान लक्ष घालचें, कोरगांवकारांनी मागला। कोरगांव देऊळवाड्यावेले सांकवाचें रेलिंग पिड्ड्यार जावन पुला पोंदा पडला। भुरग्यांक आसूं वा रातचे वेळार पुला वयल्यान वचप्यांक धोकेचो जावन रावला हो पूल। अजून ह्या पुलार गाडयो धांवतात। रातच्या वेळार पुला पोंदच्या व्हाळांत कोयरा पोटल्यो हाडून बडयतात। अजापाची गजाल म्हटल्यार थंय नोटीस बोर्ड लायला, तेचेर बरयला कोयर वडोवप्याक 5,000 दंड दितले। तरीकय लोक कोयर वडयतात। वाचपाक येना म्हणून काय कोयर वडोवपी अनपड काय पंचायतीची सुचोवणेक न भिवपी कोण तो कळना, पूण कारवाय जावपाक जाय खरी। तेच बरोबर ह्याच पुला कडल्यान मसणभुये कडेन वचपी रस्तोय पिड्ड्यार जाला। खड्डे मुक्त गोंय म्हणप्यांनी लक्ष दिवप गरजेचें। आयज आमी ह्या ज्या रोडाचेर येयलात, आमचें जें भुमिका देवस्थान कोरगांवां देऊळवाड्यान जें भुमिका देवस्थान आसा थंयसर तेच्या तोंडात फुडें हो रोड आमच्या वयर मसुंडेक गेला आनी थंयसरूच हो साकवो आहा, एक पूल बारीकसो बीच कसो बांदला। पूण हांगासर इतकी हांगासर वायट परिस्थिती जाल्लेली आहा। एक तर पावसान उदक थंय खेळटा, भुरगीं उदक व्हांवता म्हणून थंय पळोवंक येता। सेप्टीक सायडीक कांयच ना, सेप्टीक आसलेलें ऑलरेडी मोडलेलें आहा। जाता तितले बेगीन WRD किंवा जो कोण आमचो हेचो मिनिस्टर आहा तेणी ही तेचेर मातसो तरी विचार करचो आनी जाता तितलें हेचें काम बेगींतल्या बेगीन सुरू करपाचें। दुसरी गजाल, हांगासर गार्बेज उडोवपाची ही जागा न्हू। हांगासर म्हाका दिसता पंचायतीन फलक सुद्दां मारलेली, एक एडवर्टायज मारलेली की हांगासर ही गार्बेज उडोवची न्हू, तरी सुद्दां लोक आयकना, कोण उडयता। हांव म्हणटा कितें, जर कोण दिसता न्हू ताका सरळ फायन घाला। हें असलें ही गार्बेज उडोवपाची जागा। दुसरी गजाल, वयरसून देंवती असल्या कारणान रस्तो तर तो पाडूच पडला, रस्त्याक त्या कांयच ना, मसुंडेची जागा। आज कितलो सुद्दां लोक ते मसुंडेन वयता, भुरगीं वयतात, स्कुलाक वयतात, येतात वयतात, केन्ना गाडी येतली तेंचेर बाबड्यांचेर। तें उदक इतलें उदक थंयसर बसता, वयरसून ती घाण जर मसुंडेची ती घाण जर व्हांवून येवंक शकता त्या हेतून पुलांच्यान। येदो व्हडलो व्हाळ तो। जाता तितले बेगीन हांव मागता गव्हर्मेंटा कडेन, जाता तितले बेगीन तेचें मातशें काम करपाचें आनी बेगींतल्या बेगीन लोकांक हेचो एक हें दिवपाचें। बरें म्हणून आमी बाबा एक आमच्या एक मातसो आमच्या आमदाराकूय हांव सांगता, मातसो रिक्वेस्ट करता, आमदारांनी आमच्या हेचेर मातशें लक्ष घालचें। अशे गजाली जाल्लेलेय दिनात। आमदारान कितें तरी आमी सांगलां आनी कितें करूंक ना अशें ना, केलां ते दुर्दशा जाल्ली आहा, तो सारको करचो सरकारान। व्हडल्यो व्हडल्यो गाडयो ट्रक वयता ह्या वटेन आनी ते कोणा रातचो पडान मोडटलो। गाडी सायडीक ही पायपां होती ती बुडयल्लीं अशें व्हळांत पडलेलें आहा।